good afternoon everyone, and today we are going to discuss about tips for reading TOEFL test. So there are three kinds of tests that will be examined during TOEFL test. There are listening and then structure, and the last one is reading. So reading is the last part of the test. So in reading, there will be 50 questions and the time is about 55 minutes, or per question you only have approximately 66 seconds. And usually there will be 5 texts. However, per text, it doesn't always consist of 10 questions per text, but usually about 8 until 12 questions. Okay, so the first one is the tips for reading. The first one is the main strategy. The first strategy is do not use reading time to finish structure section. I mean, for example, ini Anda lagi ini ya, lagi apa namanya? Lagi ujiannya secara tertulis. Dalam artian di ruang kelas offline and Anda tidak sedang menggunakan komputer atau tidak menggunakan Google Form atau menggunakan aplikasi apapun. Jadi benar-benar menggunakan kertas di dalam ruangan. Nah, kemudian misalnya ketika pengawasnya mengatakan oke, time's up for structure. Waktu untuk structure sudah habis. Nah, kadang-kadang nih ada beberapa dari peserta ujian yang belum selesai mengerjakan structure. Karena structure itu waktunya sangat singkat ya, 40 soal, waktunya hanya 25 menit. Terkadang kita structure itu belum selesai, dan kemudian kita berpikir, waduh ini udah waktunya udah habis, udah harusnya udah mulai mengerjakan reading, kemudian Anda mengerjakan structure dulu, menyelesaikan gitu. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau memang structure belum selesai, ya udah di skip dulu aja, Anda fokus ke reading. Ya, kenapa? Karena nanti kalau Anda fokus mengerjakan structure dulu, biasanya structure nomor 31 sampai nomor 40 itu adalah yang paling sulit, yang paling paling panjang kalimatnya dan lumayan kompleks. Sedangkan untuk yang reading, kenapa langsung mengerjakan yang reading aja? Kenapa? Karena ya reading itu kan udah ada teksnya. All we need to do is just read and search, pasti ketemu gitu loh. Sedangkan untuk structure, kadang-kadang kita lupa ini konsepnya bagaimana, harusnya seperti apa, seperti itu kan. Jadi yang harusnya tadi 10 soal waktunya 7 menit Anda udah selesai, bisa sampai 10 sampai 15 menit. Sehingga Anda sudah menghabiskan waktunya reading 15 menit gitu. Nah, jadi ketika waktunya habis, udah di-skip aja strukturnya, Anda langsung mengerjakan reading. Nah, untuk mengerjakan reading, yang pertama baca pertanyaannya dulu ya, jangan dibaca teksnya dulu. Kenapa? Karena Anda nanti akan membuang-buang waktu, kemudian yang kedua kita gampang lupa. Habis baca teks, kemudian baca soal, tadi apa ya? Kita naik lagi, baca lagi. Kemudian yang terakhir adalah, coba deh kita jawab pertanyaannya dengan cepat dan tepat ya. Nggak cuma cepat doang, tapi benar gitu. Jadi, oh pertanyaannya gini, cara jawabnya gini. Nah, setelah selesai, kemudian Anda masih punya waktu sisa nih. Nah, Anda boleh kembali lagi ke structure. Ingat ya, dengan catatan ini adalah offline test. Tapi kalau online ya nggak bisa, karena kan kalau online semuanya kan sudah ada form ya. Nah, and then basically there are two types of reading question. The first one is main idea question. Itu yang pertama adalah main idea question. Cara menjawabnya biasanya baca kalimat pertama. Kalau misalnya ada 5 paragraf gimana, Miss? Kalau ada 5 paragraf ya you must read the first sentence of the first paragraph, the second paragraph, dan seterusnya. Usually there will be a repetition or synonym. Jadi misalnya kalimat pertama, paragraf pertama mengatakan well. Kemudian di paragraf kedua, kalimat pertamanya menggunakan kalimat the biggest mammal atau the biggest animal in the world. Nah, itu kan masih merujuk ke whale ya. Nah, kayak gitu. Jadi, kadang-kadang menggunakan kata yang sama atau menggunakan sinonimnya. Ya, itu adalah main idea-nya. Kemudian ada soal yang bukan main idea. Nah, kalau untuk non-main idea question, ini cara menjawabnya adalah find the keywords in the question, kemudian kata kunci tadi nih, the keywords in the question tadi kita cari di bacaan,
Setelah itu baca satu kalimat full yang ada kata kuncinya tadi. Nah, biasanya ketemu tuh. We will find the answer, and if we cannot find, nah kita maju nih. Maju forward, read forward satu kalimat. Kalau ketemu oke. Kalau nggak ketemu kita read backward. Harusnya tuh cuman maju mundurnya satu kalimat aja. Kalau nggak ketemu Anda yang salah. Gitu ya. Oke, kita langsung praktek aja. Yang pertama adalah how to answer reading section main idea. Nah, now let's go to our module. Nah, ini adalah modul kita yang di reading comprehension. Would you please open your handout on page 91 di halaman 91 ya. Ini tadi kita udah bahas, kita mau langsung masuk aja ke main idea question. For main idea question, itu ciri khasnya adalah dia menggunakan question, what is the topic, subject, main idea, author's main point, author primarily concerned, sama the best title. Cara menjawabnya sama ya, read the first line of each paragraph. Kita baca baris pertama. But I prefer to say that read the first sentence, baca kalimat pertama. Look for a common theme or idea in the first line. Kita mencoba mencari tema umum atau ide pokoknya. Kemudian pass your eyes quickly. Ini kayak kita nge-scanning ya, nge-scanning bacaan gitu. Biasanya nanti kosakata tersebut banyak digunakan. Eliminate any definitely wrong answers and choose the best answer. Yang jelas-jelas salah dieliminasi, dan yang paling benar kita pilih ya. Nah, untuk main idea question ini termasuk pertanyaan yang lumayan sulit, medium to difficult question, dan lumayan banyak ya. Mungkin bisa sampai 8 soal. 8 sampai 10 soal. So be very careful. For example, this one. Number one, remember number one. Oh ya, kalau Anda perhatikan, ini di bagian sebelah kiri itu ada line. Nah, seperti biasa ya, kalau di TOEFL itu biasanya misalnya ada 25 baris. Nah, usually at the left side of the passage, there will be indicator of the line. Jadi kalau ada pertanyaan, what is mentioned in line 14 misalnya. Nah, kita nggak harus ngitung lagi karena sudah ada petunjuknya di baris 5, 10, dan seterusnya biasanya kelipatan 5. Oke? Nah, which of the following best describes the topic? So, the question is topic, kemudian number 2, which of the following would be the best title? Nah, pertanyaannya beda sih, tapi intinya cara menjawabnya sama ya. Cara menjawabnya adalah bacalah kalimat pertama. Kan saya bilang kalimat pertama. Nah, kalimat pertamanya sampai titik. Oke, kita baca deh satu kalimat full. Fort Knox, Kentucky is the site of U.S. Army post, but it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository, the massive vault that contains the bulk of the U.S. government's gold deposits. Di sini ada beberapa poin, yaitu ada kota Fort Knox di negara bagian Kentucky. Di situ ada Army Post, pangkalan angkatan darat, ada Bullion Depository, simpanan emas batangan, dan di situ ternyata tempat penyimpanannya cadangan emasnya Amerika. So, jawabannya yang mana nih? Harus memuat semuanya ya. Maka tidak mungkin jawabannya A. If we answer A, it can be about the weather, about the tourism, about the culinary, etc. Dan tidak mungkin cuma membicarakan pangkalan angkatan darat karena ya bisa jadi ngomonginnya pangkalan militernya ya. Kalau yang D nggak jelas nih punyanya siapa. Nah, so the best answer is baby. Kenapa? Karena di sini ada cadangan emas. Negara federal biasanya kita mengenalnya sebagai negara Amerika. Oke. Kemudian yang number 2 ini jelas tidak jelas di mana. Kemudian yang baby only about security, and then Kentucky, it is like tourism, so the best answer is C, where the US keeps its gold. Okay, so that is how to answer main idea question. I hope it is understood. Thank you, and then now let's move on to this one. There are 2 paragraph here. Ada 2 paragraf di sini, maka kita juga kalau pertanyaannya mainly discusses, masih tentang main idea, and then the best title still it is about main idea.
Because there are two paragraphs, so we have to read the first line or the first sentence of the first paragraph and the first sentence of the second paragraph. Okay, so the first paragraph saying hurricanes generally occur in the North Atlantic from May through November, with the peak of the hurricane season in September. Only rarely will they occur from December through April in that part of the ocean. And then the second paragraph of the tropical storm. So there is already a synonym of hurricanes. Hurricane dengan storms itu synonym. Occur each year in the North Atlantic. Nah, kemudian ada pengulangan lagi yaitu kata North Atlantic. Ya, so ada pengulangan, ada North Atlantic, ada hurricane. Only about 5 on the average are powerful enough to be called hurricanes. Ada hurricanes lagi. So, jawabannya harus ada dua-duanya. Ada hurricanes, ada North Atlantic. Jawaban yang E jelas salah. Tidak ada tempatnya. Jawaban baby juga nggak ada tempatnya. What about C? Nah, C ini agak-agak menjebak ya. Dia weather. Weather itu terlalu umum. Cuaca. Maka yang paling pas adalah yang D. Low miss nggak ada North Atlantic-nya. Ini ada. One part of the world adalah Atlantic. And this one is totally wrong because it is about ocean. Kemudian no place. This one no hurricanes, no North Atlantic. So the best answer is baby. Okay, so that is how to answer main idea question. Okay, and then now let's move on to the next one. The next ones, the type of the question is main idea question. Untuk non-main idea question, there are 7 types, ada 7 jenis ya. Ada 7 jenis di sini, ada steady detail question, ada unsteady detail question, kemudian ada inference or implication, ada vocabulary, ada reference, ada where, ada prediction. We are going to talk about it one by one. Okay. The first one is reference. Nah, kita start dari easiest ya. Reference ini termasuk yang easy to medium. Tend to be easy, cenderung lebih ke easy ya dibanding ke medium. Biasanya ciri khas soalnya dia menggunakan kata refer to atau represent. How to answer, cara menjawabnya adalah read backward aja, baca mundur ya. Baca mundur aja. Biasanya yang ditanyakan adalah he. Oh ya, sesuaikan dengan konteks ya. He kalau laki-laki, tidak harus manusia. She kalau perempuan, they kalau more than one, it kalau cuma satu dan dia pasti non-human, that atau this itu one, those or this more than one. For example, number 1, the pronoun it in line 2 refers to. Kita yang ditanyakan adalah kata it. Nah, ini ada it. Nah, kita baca konteks kalimatnya. It is a bright moon. Dia adalah bulan yang cerah. Udah jelas ya, dia adalah bulan. Maka ketika mundur, udah ketemu yang paling dekat adalah harvest moon. Ya udah, number 1, the best answer is C. Kemudian yang number 2, look at the word they in the passage. Kita lihat they ya. Nah, kalau computer based test, kita disuruh ngeklik aja jawaban yang paling pas. Tapi karena kita ini sedang latihan ya, kita tulis aja ya. Click on the word or phrase that they refers to. They itu refers to apa? Nah, kita baca satu kalimatnya. They can work. Mereka bisa bekerja. Berarti they ini more than one dan harus human. Animate, harus manusia ya. Nah, kan nggak mungkin jawabannya nights. Malam. Karena apa? Karena malam itu bukan manusia. Mereka nggak bisa bekerja. Jadi meskipun they itu lebih dari satu, kita nggak bisa langsung serta-merta bahwa they itu nights. No. Kenapa? Ada konteksnya. They can work. Mereka bisa bekerja. Karena mereka bisa bekerja, pasti mereka adalah manusia. Dan paling dekat di sini adalah farmers. So, number 2, the best answer is farmers. I hope it is understood. Okay. And now let's move on to study detail question. Untuk study detail question, ini maksudnya adalah pertanyaan yang jawabannya itu explicitly written. If we read carefully, if we search carefully, we will easily find the answer. Kemudian untuk ciri khas soalnya sendiri, oh ya dia termasuknya easy to medium ya. Dan ya lumayan banyak juga sih, 6-8 soal lah kira-kira.
Pertanyaannya biasanya menggunakan kata what is true, what is mentioned, which paragraph explains, in what year what was the main problem with, which of the following is true. Itu adalah pertanyaan tentang stated detail question. Cara menjawabnya adalah find the keyword of the question, cari kata kunci dalam soal. Kemudian find the keyword of the question. Kalau udah ketemu nih kata kunci dalam soal tadi ya, kita cari di bacaan. Kalau udah ketemu, oh ternyata dia di baris kelima nih. Nah, read the sentence containing the keyword. Kita baca deh satu kalimat full yang ada keywordnya tadi. Usually, we will find the answer. Dan karena di sini yang ditanyakan kita, yang mana yang benar, maka kalau ada di bacaan, we can find in the text, we can find in the option, that's the answer. Kalau ada di ABCD, ada di bacaan, that's the answer. Okay. So, for example, number 1, according to the passage, what happens during an ice age? Nah, we can see that the keyword adalah ice age. Dan enaknya reading di TOEFL itu adalah dia pertanyaannya itu berurutan. Ya, berurutan dari awal. Kalau number 1, ya jawabannya ya di atas. Kalau number 2, ya di bawahnya, dan seterusnya. Nah, di sini ada ice age. Nah, ice age ini ada di atas. Maka kata kuncinya di sini nih. Kita baca satu kalimat full ya. Ice ages, those periods when ice covered extensive areas of the earth, are known to have occurred at least 6 times. Oke, pertanyaannya what happens? Apa yang terjadi saat ice age? Jawabannya yang A, rock strata are recognized by geologists. Well, we don't have any information about this ya. Kita bisa skip. Evidence of foreign materials is found. Well, we do not know. Ice covers a large portion of the Earth's surface. Nah, di sini ada ya. Ice covered extensive areas itu sama dengan large portion of the Earth. Almost the same. Ice melt 6 times. Di sini ice age occurred. Terjadi dengan meleleh itu beda. Loh Miss, kalau terjadi es kan pasti meleleh. No, bisa aja dia habis terjadi ice age ketiga, kemudian belum meleleh, belum selesai meleleh, atau mungkin baru mulai apa ya, belum ya yang jelas belum selesai, tiba-tiba dia udah ada ditambah lagi ada es turun lagi jadi es lagi gitu. So there is no information about that ice melt 6 times. So the best answer is C. Jadi di sini kita gunakan apa yang tertera ya, do not overthink. Number 2, the passage covers how many different methods. Nah, di kata kuncinya adalah method. Kalau di bacaan ini nggak ada nih kata method. Ya, nggak ada kata method. Kemudian ada kata recognize. How many different method of recognizing? Recognize, how many? Ada berapa kata recognize? Gitu aja sih secara simpelnya gitu. Kita temukan di ini, at the second line, and at the fourth line. Udah, karena cuma ketemu 2 ya udah 2 aja. Miss, we do not need to read that. Well, if you want to, be my guest, but I'm not recommending that. Kenapa sih? Karena ya kita waktunya tuh mepet gitu. Jadi udah cepet-cepet aja ya. Tapi insya Allah bener kok, oke? Okay? Nah, jadi jawabannya adalah baby. Kenapa kok itu ya? How many? Berapa banyak kata recognize? Ada 2 doang ya. Udah berarti jawabannya baby. Oke? Okay? Clear ya? Now let's move on. Kita lanjut ke unstated detail question. Untuk unstated detail question itu pertanyaannya adalah biasanya ciri khas soalnya adalah which is not mentioned, which is not stated, not true, all are true, except, all the followings are true, but kecuali. Ya, biasanya ini termasuk easy to medium juga, tapi nggak banyak sih, paling cuma 3-4 soal ya, nggak banyak-banyak ya biasanya. Cara menjawabnya masih sama sih, sama kayak tadi, find the keyword of the question, nanti kata kuncinya cari di bacaan, kemudian baca deh kalimat yang ada keywordnya. Nah, bedanya tadi gini, kalau tadi ada di bacaan, ada di ABCD, maka kita pilih. Tapi kalau sekarang, ada di ABCD, ada di bacaan, jangan dipilih. Kenapa? Karena kita nyari yang tidak ada di bacaan. Semuanya ada di bacaan, kecuali kan gitu kah? Nah, for example, kita langsung ke contoh soal.
Ini mengenai blood plasma. Number one, all of the following are true about blood plasma. Jadi kata kuncinya di sini adalah blood plasma, except kecuali. Nah, ternyata kata kunci blood plasma ada di baris pertama. Blood plasma is a clear, almost colorless liquid. Cairan yang colorless, hampir tanpa warna, clear, bening. Nah, jawabannya yang A, deeply colored. Jelas salah ya? Ya udah jawabannya A. Loh, Miss, are you sure? Ya, yeah, sure. Kalau nggak percaya ya udah kita lanjut. It consists of blood from which the red and white blood cells have been removed. Remove sama dengan taken out. Ada di bacaan, jangan dipilih. It is often used in transfusion. Patients are often transfused. Ada ya? Jangan dipilih. Because a patient generally needs the plasma portions of the blood more than the other components. More important to the portion. Ada, jangan dipilih gitu loh. Okay, number two, which of the following is not stated about whole blood? Nah, keywordnya di sini adalah whole blood. Whole blood ada di baris keempat. Kita baca satu kalimat full. Plasma differs in several important ways from whole blood. Different from plasma. Ada ya, jangan dipilih guys. First of all, plasma can be mixed for all donors and does not have to be from the right blood group as whole blood does. In addition, plasma can be dried and stored, while whole blood cannot. Cannot apa? Berarti cannot be dried, cannot be stored. Nggak bisa dikeringkan, nggak bisa disimpan. Maka cannot be dried ada di bacaan, jangan dipilih. Kemudian impossible to keep it in storage, nggak bisa disimpan lama ya, ada di bacaan, jangan dipilih. So, number two, the best answer is D. Clear colorless liquid, ini jelas punyanya blood plasma, bukan punyanya whole blood. So, number two, the best answer is D. Okay, so that is how to answer unstated detail question. Now, let's move on to the, maybe this is one of the most difficult questions in reading section ya, implied detail question or inference. Soal tentang inference atau conclusion. Ciri khas soalnya, what can we conclude, what can be inferred, what can be implied. Jadi perbedaannya sama yang tadi nih, yang stated unstated itu, kalau yang tadi stated unstated itu the answers are explicitly written, sedangkan kalau implied detail question itu jawabannya itu implicitly written. Jadi tercantumnya itu secara implisit. Ya. Jadi nggak ini apa namanya, tidak langsung ketemu gitu. Tapi cara menjawabnya masih sama. Cari kata kunci dalam soal, kata kunci tadi cari di bacaan, baca dia satu kalimat full. Nah, cuma di sini kemudian kita membuat kesimpulan. So, yeah, we kind of think a little bit more. Agak lebih mikir sedikit lah. Gitu. Contoh soalnya ada di sini, for example yang Eskimos ya. Go on to page 101. Di sini ada, it is implied in the passage that if a kayak has two holes, kayak two holes. Nah, kata kuncinya ada di situ. Nah, di sini ada kayak. Kayak itu ada di baris keempat. So, now let us read together. The kayak is something like a canoe that has been covered by a deck. Belum ada tentang hole ya. Kita lanjut. A kayak is generally constructed with one opening. Satu bukaan. Lubang itu berarti kan ngebuka ya. Berarti satu lubang. One opening, one rider. Nah, udah agak mikir nih. One opening, one rider. Kalau satu lubang, satu rider. However, some kayaks are made for two. Tapi kadang-kadang kayak juga dibuat untuk two. Two apa maksudnya? Ya two rider. Artinya, kalau kayaknya two holes, berarti untuk two rider. Gitu ya. Number two, it can be inferred from the passage that an example of the animals mentioned might be. Kata kuncinya adalah ada kata animals. Kita cari di bacaan ada di baris terakhir, but we have to read the whole sentence ya. Eskimos have numerous uses for the umiak which reflect the size of the boat. Nah, umiak, boat. Oh, berarti di air ya. The umiak is used to haul belonging from campsite to campsite.
Kalau dari satu kemah ke kemah lain, berarti dia gede ya, karena kan ngangkut barang banyak ya. It is used for hunting larger animals that are too big to be hunted in a kayak. Tadi kayak itu kayak kano dan dia di air, berarti umyak di air. Maka dia kalau untuk hunting berarti binatang air. Nah, binatang air tidak mungkin kangaroo. Oke. Snake, ada sih snake di air gitu. Cuman tidak umum sebagai hewan buruan. Ya, so yang baby juga salah. Tinggal dua nih, whale or salmon. Nah, kita lihat aja, dia kan bilangnya larger animal, too big to be hunted in a kayak. Nah, kira-kira yang lebih gede mana nih? Udah jelas ya? So, number two, the best answer is C. So, that is how to answer implied detail question. Agak sedikit lebih berpikir dan apa ya, lebih menyimpulkan lagi karena ya memang itu ciri khasnya, dan implied detail question ini termasuk pertanyaan yang cenderung medium to difficult dan jumlahnya banyak. Jadi medium to difficult itu tadi ada main idea question, kemudian ini ya implied detail question. Hampir bisa sampai 12 until 14 questions. So be very careful. Kemudian sometimes we will find such example, such question like this. Kalau Anda perhatikan di nomor 3 ini tidak ada kata kunci dalam soalnya, ya enggak? It is implied in the passage that, nah ini kan kita bingung, waduh kata kuncinya mana nih? Nah, cara mencari kata kunci untuk soal semacam ini adalah kita lihat di pilihan jawabannya. Di pilihan jawaban ada pengulangan kata yang sama yaitu leaves, leaves, leaves. Kemudian ada kata turn brown, turn brown, turn brown, dan turn brown. Oh, berarti kata kuncinya adalah daun pohon apakah yang warnanya berubah menjadi coklat. Kalau kita cari di bacaan, coba deh Anda perhatikan. Leaves turn brown. Kalau kita secara sekilas, scanning. Leaves turn brown. Nggak ada ya, nggak ada kata tersebut. Kalau tidak ada, artinya tidak ada dari pohon tersebut satupun yang daunnya berubah warna daunnya menjadi berwarna coklat. Sehingga jawabannya adalah yang neither type. Tidak satupun dari pohon tersebut yang daunnya berubah menjadi berwarna coklat. So the best answer is D. So that is how to answer the question that has no keyword of the question in the question. Okay. Okay, now let's move on to vocabulary. Nah, untuk vocabulary question ini termasuk pertanyaan yang jawabannya itu easy to medium. Cenderung ke medium sih ya. Cara menjawabnya gimana, Miss? Cari kata yang ditanyakan di bacaan, baca satu kalimat full, dan biasanya dia itu sudah ada clue-nya. Ya, sudah ada petunjuk makna yang ditanyakan. Makna kata yang ditanyakan. We are not allowed to open any kind of dictionary, so we have to be very careful at finding the clue. For example, di sini ada kata teddy bear. Yang ditanyakan adalah kata teddy bear. The teddy bear, number one ya, according to line 1 of the passage, what is a teddy bear? Nah, yang ditanyakan adalah teddy bear, maka kita cari aja teddy bear. Teddy bear, number 1. Karena dia ditanyakan line 1, ya. According to line 1 of the passage, what is a teddy bear? Nah, the teddy bear is a child's toy. Nah, sudah kelihatan tuh clue-nya. A nice soft stuffed animal. Stuffed animal itu berarti hewan pura-pura, hewan bohongan. Maksudnya boneka. Maka jawabannya nggak mungkin dia animal, apalagi presiden, or hunter, so the best answer is D, plaything. Okay, so that is how to answer vocabulary. Jadi kita harus berusaha mencari clue dari pertanyaan, clue dari kata yang ditanyakan. Biasanya dan clue ini ada di kalimat yang sama. And then contoh berikutnya adalah nomor 4 ya. Nomor 4 ini yang ditanyakan adalah kartun in line 10. Nah, udah kan udah dikasih tahu. Kalau misalnya ini nggak dikasih tahu, kita ngitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gak pas, Miss. Ya, saya salah ngitung ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah pas loh ya, 10.
Yang ditanyakan adalah kartun. Di sini ada kata kartun, kita baca deh first a cartoon drawn by. Oh, kartun itu berarti sesuatu yang digambar. Udah kelihatan, maka jawabannya sih. Itu ya. Clear? Oke. Okay. So be very careful in answering vocabulary question. And now let's move on to where question. Nah, where question ini termasuk soal yang jawabannya easy to medium. Saking easy-nya jarang keluar. Miss, kalau vocabulary nggak mesti. Kalau vocabulary itu kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Kadang cuma 2-3 soal, kadang-kadang bisa sampai 8 soal. Ya, nah itu tergantung rezeki kita masing-masing deh kalau pas yang vocabulary. Sedangkan kalau yang where question ini jarang banget. Bisa paling cuma 1-2 soal gitu lah ya. Cara menjawabnya sama kayak tadi, cari kata kunci dalam soal dan skimming. Ya, di skimming teksnya. Kalau saya biasanya langsung aja sih cek jawabannya yang benar yang mana nih, A, B, C, or D. For example, number 1. Where in the passage does the author give the name of baby beaver? Nah, kalau cara menjawab yang benar gini ya. Ini kata kunci baby beaver. Oh, namanya baby beaver. Nah, kita skimming, baca dari atas sampai bawah kira-kira ketemu di mana. Kayak gitu. Kalau saya langsung dicek aja per soal. Per baris ya. Yang A line 1. Coba saya cari. Beavers generally live in family cluster consisting of 6 to 10 members. Belum ada ya, maka jawaban nomor 1 kita skip. Nomor 2, di baris kedua nih. One cluster would probably consist of 2 adults, 1 male and 1 female. Ayah dan ibunya beaver, 4 to 8 young beavers. 4-8 beaver muda. Beaver muda or kids. Oh, namanya kids. So the best answer is baby. Kayak gitu. Nah, jarang ya keluar. Kemudian yang number 2, for example, click on the sentence in the passage that mentions the time. Waktu dalam 1 tahun when new baby beavers are born. Nah, ini kata kuncinya baby beavers born-nya kapan? Kita baca a female beaver gives birth, melahirkannya each spring. Udah kelihatan ya? Jadi dalam 1 tahun itu lahirnya di setiap musim semi. So the best answer is line 3 di baris ketiga. Oke, jadi kalau ada pilihan line ketiga ya udah itu jawabannya. Nah, itu cara menjawab where question. It is very very easy. And then now let's move on to prediction question atau yang terakhir. Nah, prediction question ini adalah pertanyaan yang jawabannya itu termasuk medium to difficult, cenderung ke difficult. Fortunately, biasanya jarang banget keluar. Jarang banget keluar. Paling keluar 1 gitu lah. Dan jarang banget, pokoknya very very rarely appear in a TOEFL test. Nah, biasanya kita itu pertanyaannya apa? Yang pertama pertanyaannya adalah what is the preceding text? Ya, kira-kira teks apakah yang mendahului bacaan ini? Atau what paragraph may follow. Jadi kita itu disuruh memprediksi paragraf sebelum bacaan atau paragraf sesudah bacaan. Kira-kira nih sebelum bacaan ini tuh bahas apa? Oh, berarti di preceding text. Tapi kalau pertanyaannya, kira-kira setelah bacaan ini tuh bahas apa? Berarti pertanyaannya adalah following paragraph. Nah, kalau pertanyaannya adalah preceding paragraph, preceding text, kalau memprediksi paragraf sebelumnya, maka cara menjawabnya adalah perhatikan topik paragraf pertama. Nah, jawabannya tentang ada kaitannya sama itu. Kalau yang ditanyakan adalah memprediksi paragraf sesudah teks, maka kita bacanya adalah kalimat terakhir paragraf terakhir. Nanti jawabannya ya kaitannya dengan topik paragraf terakhir tadi, yang di kalimat terakhirnya itu. For example ya. Nah, contoh yang pertama. For example, this one. The paragraph preceding this passage most probably discusses. Pertanyaannya adalah preceding, memprediksi paragraf sebelumnya. Oke. Okay? So, karena preceding text, maka kita bacanya adalah kalimat pertama. Another program lain, instrumental yang menjadi alat popularization of science, mempopulerkan sains adalah kosmos. Artinya berarti
tadi sebelum paragraf ini bahas program sains lain, tapi bukan Cosmos gitu kan. Mungkin laptop si Unyil, mungkin Discovery Channel, mungkin apa itu ya, si Otan or something gitu loh. Tapi yang jelas bukan Cosmos. Ini kan lagi membicarakan paragraf ini, program lain yang mempopulerkan sains adalah Cosmos. Berarti sebelumnya udah membicarakan program TV yang mempopulerkan sains. Oke, so the best answer is A. Different scientific television series. Number 2, the paragraph following this passage most likely contains information on what? Nah, following. Karena following, kita bacanya kalimat terakhir. The principal writer and narrator of the program was Carl Sagan, a noted astronomer and Pulitzer Prize-winning author. Maka the best answer kaitannya harus sama si Carl Sagan. The best answer is C. Kayak gitu. Oke. Another example, contoh lain supaya Anda lebih jelas. For example, this one. Where is it? Nah, this one. Yang ada 2 paragraf ya. Number 3. The paragraph preceding the passage. Paragraf yang mendahului berarti sebelum bacaan ini kira-kira bahas apa. Maka kita bacanya adalah kalimat pertama, paragraf pertama. When a strong earthquake occurs on the ocean floor, Miss kenapa nggak baca occur? It's just the same. Ya, Anda mau baca occur sama. When a strong earthquake occurs on the ocean floor rather than on land. Ketika gempa bumi yang kuat terjadi di dasar samudera rather than, bukan di daratan. Nah, mungkin tadi sedang membahas gempa bumi yang di daratan. Ya kan? Maka jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Yang number 4, which of the following is most likely the topic of the paragraph following? Nah, kita disuruh memprediksi paragraf setelah. Maka kita baca kalimat terakhir, paragraf terakhir. Berarti dari sini nih, dari when a tsunami. When a tsunami reaches shallow coastal water, it can reach a height of 100 feet or 30 meters or more, and can cause tremendous flooding, banjir dahsyat, and damage, kerusakan dahsyat to coastal areas, di wilayah pantai. Oke, berarti kemungkinan besar membahas tentang kerusakan yang diakibatkan oleh tsunami. So the best answer is baby. Yakin Miss? Iya, ada kan di sini yang the causes of tsunami ada di sini di paragraf 1, ya kan? Tsunamis and tidal waves udah ada nih, tsunamis and tidal waves, ya enggak? Tuh. Oke. Distance covered udah ada di sini. Ya, nggak mungkin A, nggak mungkin C, nggak mungkin D. So the best answer is baby. Well, I think that's all. That is our discussion of how to answer reading question. I wish you good luck. Thank you so much. Yang penting adalah baca deh kalimat, dibaca baik-baik ya. Terus, Miss, kalau misalnya pas lagi ngerjain, dikelompokkan seperti itu nggak? Tidak dong. Nah, kayak gini ya, ini contoh soal. Mainly, oh berarti main idea. Kemudian, which type of eclipse? Oh berarti ini stated detail question. Ring could best be replaced, vocabulary. Celestial body, vocabulary. Block out, vocabulary. Nah, how can a moon hide? Nah, ini maksudnya implied detail question. Agak mikir sedikit. Kebetulan ini banyak vocabulary ya. Kemudian yang number 8 ini study detail question, number 10-nya where in line. Well, I think that's all. Thank you so much for your attention. Have a nice day. Bye.